l'année passée, on va le donc la stabilité. Il y a que 5 joueurs, il y a que 5 joueurs qui ont été, l'équipe a été renforcée avec 5 nouveaux joueurs. C'est une très bonne équipe. C'est une bonne équipe. Nous connaissons même بلا تخدم مشوار يقرزن يشبه بحال الناس كواساكي نزرب بلي لي joueurs on a vu. Voilà. Oui, je suis confiant, je suis optimiste. Et là, deux matchs nuls, même en 2018. Le premier match avec contre Standard 0-0, c'était un match nul. Le deuxième, le fera le mob, le fera le Galif. Ouais, ouais. Un partout contre le mob. Donc, Ouais, les deux premières journées, en 2018, on avait 2 points. Les deux premières journées. L'année, on était à 2 points de l'USMA dans un il n'y a pas de feu à la GSK car que les autres c'est pas normal, c'est pas normal. Ce ne sont pas des supporters pour moi, des supporters. Il faut laisser les gens travailler, ils sont sur la bonne voie, la stabilité, il faut le chercher, il faut faire des changements, il faut appliquer, il faut faire des changements, il faut faire le plan exact. Donc le plan qui est dans le celui, et là, on va pour la stabilité. Mais les habitudes nous faire, donc il faut encore considérer le changement. La stabilité, c'est ce maintenant. مثلا المدني والمدني ويستعارون stabilité technique mais là les changements pour chercher la stabilité ça يا جوبا تنمرتك تنمرت سمقة تنمرت تاع ماشي كان هكا صحاب فرنسا سني الزول دحمين وكي صحاب فرنسا انجلندينا يغرب المره كالملاني وكذا كي نزرب اللي غطاس لا جي اس كا سي ان بوبل كي داريار نزرب سا وقد تحملن اترافير لو موند اكينا تنمرتك سمقة ميرسي petite proposition اجوبا زاد نجي الوقت وياضنين مي روح معليش روح معليش لا بروشين ايميسيون j'ai essayé 581 باش تفاكوني نوالا نتولي لي ستاتيستيك تا سيدي سوانا كني دونك لا ايميسيون تاع ظنينا الاربعاء ان شاء الله الاربعاء في الخمسه انا في الربعاء سيدنا بون ساعه في الربعاء تيك درو انفيتي ان انفيتي بلوس نخدم ان سوجي فهاد كاع نهضر فهاد كاع نسقط شو كل شغل وكل سيبورتر هكا تنمرتك الو 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 سخير الزول لا سمينك كاين اكسيل سي اكسيل سيدي زيوزو سي فرنسا نو كاينش لي اكسيل سي فرنسا مرحبا يسك الزول دا حمايني صحاب فرنسا يغرب انك لان وكاين اوريجين ميشلي اكسيل لا غير الناس ميشلي صحاب ميشلي انا حمام انت درت درت توري ما قلت توري هاد منقلات مقرث سي ان غران فيلاج اكزاكتومون ان غران فيلاج ان غران فيلاج نكون القضايل انت مورت القضايل دونك ونسينا تدرتني ونسينا شمعه هاك صافي بين نصور نتسلم اخويا اكسيل وين غورك انا صوت غورك
Lena, bon, j'ai insisté pour l'avoir. Je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et en même temps, Lena et Mas Aïkoud. Ouais. Et ben, je veux dire, il ne faut pas être découragé. Les supporters, ils sont divisés, mais je pense que c'est le rôle. C'est le foot algérien, des LMCO, dans d'autres clubs, il y a que c'est la même chose. Donc, ils doivent supporter la pression. Il faut qu'ils sachent que la division aérienne, c'est une minorité voilà, qui insulte, etc. C'est une Ouais. minorité. Mais ça ne veut pas que la minorité aérienne, elle ne doit pas prendre le dessus par rapport à l'ensemble des supporters. Oui, il y a qui soutiennent l'équipe et qui amènent l'équipe. نضرب لك les résultats تروح نتسلقوا خاصة qu'il y a eu des erreurs معنا ils doivent pas être découragés parce qu'ils reflètent l'image de la GSK. Donc on est عارفين niveau il est le résultat on est derrière eux. Axel, ça, il a répondu de manière générale. C'est pas bon, ça, un petit peu, il était un petit peu énervé par rapport à certaines choses. Et alors, le président, Mouachlif Hannachi, c'est un coéquipier Inès, il a Vides, c'est un président qui a fait beaucoup de travail, beaucoup de choses à la GSK. Donc, il recourse le Genaza et puis voilà. Et puis, il se met à Senir, bon, ils a chouïa. Mais c'est un message pour les supporters. ولاش الخدمات تكمل نكون نؤمن بلي il y a eu de l'amélioration ces 3 dernières années. Il faut continuer, il faudrait qu'il y ait l'union ديالنا نساكن حاشا لا جي اس كي donc il faut être derrière نكتوالي وكان كي يساوي voilà Exactement. روح اول غورك ها اكسيل الو Oui, الو ça coupe un petit peu, mais c'est là. اكسيل Oui, c'est là. لا زعما تهضر وي ناك زعما تهضر Oui, justement, on y a une question, c'est plus un message d'encouragement en tant que supporter. Mais ça me fait plaisir. Je voudrais qu'ils soient toujours là, qu'ils avancent et que le travail continue. Il faut qu'ils sachent que nous sommes là de faire ça. J'aurais aimé une petite question, mais pas de côté technique. J'espère que Bouzidi bientôt a des mécanismes, que le contrat avec l'ancienne technique a été rompu, qu'à Bouzidi, Inch'Allah, de la licence. Et il faut savoir que un message à la direction de la GSK, oui, au sein de la GSK, technique, qu'on vous encourage, on est derrière vous. Et à tous les gars, la GSK, les résultats, pour l'instant, le premier match là était un peu moyen, mais le championnat, et Inch'Allah, il y aura que du positif. تنمرتيك اكسل تنمرت سمقرات اكشيني يو قادير دي سنو كلي فرنسا سن كازول ذا حمايا سي راديو جي اس كا كي سي ان تريد دونيون انتر نو اي لي سوبورتر دونك ان شاء الله تزوم ان شاء الله اون با سي شونجي ان بتي بو لو هكا تكزم الطاس Donc Axel, allô? Allô, oui. Allô, bonsoir. Allô, ça va? Bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Voilà, bien. Alhamdulillah. Bon, Mazir, c'est France. Amazir, oui. Bon, pour être vraiment rapidos comme je vais essayer en tous les cas. Oui. Juste une proposition. Oui, Je oui, oui. voulais proposer, parce que voilà, il limite qu'il y a pour les cartes de fidélité. Oui, oui. Quel est mon message pour les supporters? Oui, GSK, c'est le moment. Il n'y a pas les supporters qui étaient là. Donc, il y a vraiment une rentre et c'est là de la GSK. Oui, oui. Pourquoi pas, le maximum des cartes, ça pourrait aider pour le. Vraiment, ça sera une bouffée d'oxygène pour la direction de la GSK. J'aimerais bien si c'est la possibilité de faire ça en France. Donc Amazir justement والله تفكر خاطر ديك سالني ودفكي غير اون انفورماسيون في لي كارت دابونمون السوفر ديال لاباج فيسبوك هنا ساكي بلي لي كارت دابونمون ادفدو باسكو بريفيزيون باسكو يا لا بوسيبيليتي اون ايفونتويل بوسيبيليتي دو ليسي un nombre de supporters هذيك الشمن دونك on a lancé l'opération donc on a donné la boîte mail du club Ahmed
تسحب فرنسا ما تسحب ايرلندا ما تسحب سو كي فول لي كارت دابونمون ينون كون انvoyer un message à la boîte email puisque تنترسينا la boîte mail donc اسنا la réponse فوالا ان بتي بو سمكتي ضيد بيسكو تفكي غير لانفورماسيون كاع يعطيك الصحه تنمير تمقرات Parce que non, parce que voilà, français, tu m'as dit, mais le but de la vague d'Inakin, bon, personnellement, le but c'est de aider. C'est de aider. Parce que, on a d'abord, espèce de la GSK, حوايج يدري من. لا بدك هذا في لا سوسيتي ناسيونال كيلي جو سوي كونتر طون كذا قبايلي جو سوي كونتر لا GSK ورتنزون وفرحان. La GSK c'est un symbole. D'ailleurs, normalement, malheureusement, il était vénère, il a fait la raison, entièrement raison. La GSK, il a attaqué partout. Nous connaissons en tant que le Qabaïl, au lieu de se faire on la protège. Ils attendent que ça, en tous les cas. Ils attendent que ça. صراحة أنا في الصدى نسميه الحناشي ماشي معتوب ماشي بارامور حناشي باسكو غوش معتوب بار ماشي حناشي يحمل سي سا mon message c'est pour les Kabyles ça on cherche toujours la petite bête je comprends pas pourquoi on est comme ça les Kabyles alors qu'on n'était pas comme ça normalement la GSK on doit le protéger parce qu'il est visé partout il est en danger donc il est pardon. Donc on doit être unis, on doit être derrière cette équipe. Exactement, on cherche pas la petite bête. Parce que la GSK c'est pas un club de foot. Ouais. C'est mon message, il y a les 18 ans, les 20 ans, qui مازال وفهم على التمثال كومون كيلعب. مشى سبابا يزيك يقرد الحبس باسكو هذا الصغير قلت الجي. D'accord. Donc la GSK c'est un symbole où on n'a pas besoin de la société étatique. On a en tant que des cabines, on a besoin d'ajouter des cartes d'abonnement à titre d'arrêt. Les Français vont partir comme des pains au chocolat. On a besoin de juste. Il faut vraiment qu'on doit trouver une solution comment aider la GSK. La GSK actuellement. والحوايج هذه كريتيك ان بو بارتو وين تين يعرض دمو يعرض روح ويعرض الكونترا به هنا وين تين ذا شيء نكون بعد 15 سنه يلعب مسجن ولا تصاصه واللي كان يدق موجزه في هذه هضره في لاجياسك مالوريزمون بون جو روتيان با تنمير تسبقات تنمير ستوس امازيغ ان شاء الله dans une autre émission كا الو دونك قرا نتراجعو وين بغينا دي السيول قرا توجور ذاكي راديو جي اس كا كودون دونك اسنيني تنميرتي امازيغ فوسي ولا كير دي الساول نتمنى نكون نهضر توجور في لونيون نكون حوايج لونيون. L'union et rien que l'union, il n'y a pas de... Même si on se bagarre, il faudrait qu'il y ait l'union. On souffre سرنا على برا إلا قد يقيم جارنا إلا ما المرزان مرز جارنا لا جيسكا يوث إنسان إلا قاني لي فيرس إلا قد تناون إلا قد تنكوراجي يفو لا سوتونير ولي نتي دمازيغ ودر نغالا سي ان سامبول سي ليدونتيتي سي إلا قد نحارب في اللاس لكن ما نلات انتقرت إلي كورا لكي ونلهالا وغند تساوي غايني الهان دونك لا جيسكا ان شاء الله لا جيسكا دوغال سامكانيس ان شاء الله لا جيسكا تيلي توجور ديال السومي ان شاء الله لا جيسكا تيلي توجور ان اكزومبل كوم سا ايتي لو كا دي لي زاني عدان دونك دايرين نتمنيو كليا دايرين نتمنيو لي سيبورتاري مفرجين لا جيسكا كي ا ان بوبل ديريير نزمر دايرين سي ان بوبل كا لا جيسكا ديريير دونك هو صاوب غروين قلا ذاكي ديال راديو جيسكا نتراجو كان تسولم الو 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 وي الو الزول الزول سلام جمال نعم جمال لا سمعك جمال نسيت سوالر سيروان لا ريف غوش لا ريف دروات لا ريف غوش لا سلام عليك الزول ذا حبايانو كيصحاب روا سانت اتيان دي روفري لي زونفيرونمون كليا روا le nord de la France et tous les immigrés.
Merci, merci beaucoup. أصور En غورك fait, يا جمال. je vais être bref. Déjà, Merci par Jamal. rapport à les cartes d'abonnement, Ouais, oui. voilà, nous connaissons, voilà. غنخلصها ديني ما كون فابي ماشي هكذا كوني ديجا الفات تساوي اون كارت لا جي اس كادي تجيبو فرونشمون سي ان اونور زيد جمال دونك هذاك دينا Jamal, avec des donc il faut rentrer de la page Facebook. Non, on a donné une adresse mail. Regarde, un petit message, quoi qu'il faut que les renseignements, tout va être. Donc, je me à la page Facebook Jeunesse Sportive de Kabylie. La boîte mail, non, donc un petit message, je connais que le message sans faute. Ça marche, ça marche. Voilà. Sinon, voilà, par rapport, voilà, franchement, il a raison. En fait, là, GSK, voilà, du coup, de partout. Et ce que je vois, voilà, oui, de l'histoire, ils n'ont rien compris, en fait. Voilà, la كاتن ما كنيش إنك اسمه المضلع كذاون voilà et ben c'est ça en fait il faut pas des lions المضلع كذاون كاين جو كدينا يون ووال ما يسمح معليش اسمك سالم سي كو انك بغي غتزرع دون كيل كادر عمر غريب يهضر افلاجي وحق ربي توالي يا 2 جور دو سا une émission والله يزادوليو باسكو مثلا منا دون كيل كادر غادي يهضر فلاجياس يمكن عمرو ولا ما سايبود يروح دون ان بلاطو تيلي يهضر في المولوديه عمرو ولا حناش فلاس يعرف ربي يروح دون ان بلاطو تيلي يهضر في شهر بينا في المولوديه دون كيل كادر قارنك لاج سال سو لاف اون فامي غير شغل كاين يضران غير ونكون غير دون كيل كادر جمال ولا هذاك دينا كاين ما زمرو كتفزر سميس نكون قارني غاسري غازديه ولي ري غازديه ولينا ني غاس نكوني غنهدي خدمنا باسكو لنا هذا ولسي برا ني غاس اللي خدمنا انا اللي دفير لا جيسكا انا خدمه خدمنا يفو دي كونكري يفو افونسي اي بي ليسي لي جون وغير الدنيا ديني مالكري كو اثار اللي غاس نكافي كامامي موا والله العظيم نزاف وحدنا نقي ما كانت والي لا تيليفزيون نزاف يا دكوا تشوف شبو فيك دو ساون وكل اللي غتشوف شبو فيك هذه دو ساون باسكو فرانشمون كوفي مارانكيني خاطر جوستمون on doit pas tomber aussi bas si يا لا غادي يهضر يدسون هضر يدسون هضر وين وايك وكان bien sûr on connaît son histoire que je le connais voilà on connaît son histoire il était un dealer il était parachuté dans le monde du football il était un dealer يا جمال il va pas faire des leçons aux autres يا جمال voilà en fait ce que je voulais dire c'est que s'il abuse une personne pareille ماشي ذا تورينا سير ونذم mais s'il abuse il continue comme ça il faut prendre voilà il faut prendre des actes contre lui si ce sera des actes judiciaires et ben il faut passer à l'action parce qu'il faut pas qu'il abuse نكونوا نحملها واحد ديال الجمل خاصها نمير جنب انا مي ديال مليون نجمه هذيك راه غورس كيسنا قبايلي كي ربى بابا كاين وتروز راه قالوا كجمال الخدمه تخدم الخدمه يقلقنا تخدم فيزافي تاع جون كي فالنوير لا جي اس كا دونك تخدم نكون ودر في الدراري سميت ودر القراره خاطر اول ثنيط دوك يلعب يسنني تخمي من دوكي ودي هضره في الكلوب واضنين دي لعب سيت مونك دو ريسبي دونك نكون قرا نقيم كان الخدمه سواء نخدم دو توت فاسون نكون غادي نهدو خديم. On va se concentrer sur le travail. Il faudrait qu'on réussisse une grande saison. Il faudrait que la GSK Dougal Samkanis, il a que les supporters l'Union Garena. Voilà ce qu'on demande. Comme, Inch'Allah. Voilà. On espère que du bien. Il faudrait qu'il y ait du concret. Donc le concret, les supporters à la radio GSK, il y a une page Facebook, il va y avoir un site, il va y avoir d'autres choses. La boutique bientôt, le maillot officiel a été présenté à Zamouli
نسمى le numéro 1 le premier maillot, le deuxième maillot peut-être contre à la veille du match face au CRB dans notre de le présenter. Il y a toute une gamme de produits et il va y avoir des boutiques en ligne qui vont être ouvertes. Voilà. Ce que je voulais dire, ce que vous faites, franchement, bravo. Il a la communication, la communication, la communication, parce que en fait, vous barrez la route. Et we give des tirings de gauche à droite parce que si vous continuez comme ça avec une communication pareille, et même chaque 2 jours, chaque je sais pas quoi, c'est bien en fait. Un supporter JSK, il y a la source d'information, mettre l'information, une rumeur dit si c'est un supporter qui mais rien qui il va parce que je suis pas dupe en fait. Mais là les gens il dit Karen Smahia le Facebook a dit oui je sais pas quoi tiens il a fait ça tu vois. Du coup en fait le travail de la communication franchement il faut continuer comme ça parce que du coup même les grandes entreprises la communication tu vois la communication. Donc on va essayer de s'ouvrir. Donc la radio qui c'est 2 fois par semaine, il arrivera ça va devenir c'est tous les jours. On va choisir l'horaire pour essayer d'informer le plus possible les supporters, leur dire ce qui se passe au niveau du club, comme ça les informations يعطيك صحة جمال ميرسي. دونك نتكمل صوت غروان وين بغانا ندي السيول سني تنميرت الجمال يغدي يساول نسيروها سي لا نورماندي دونك نسلموك بصحاب لا نورماندي سنا زول ذا حماية نصغر جاسكا يصحاب لا نورماندي الجمال يغدي يساولن سي با لا بروميير فوا. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليه سلامانك الزول فلاك الزول صباح الزول صباح صافا لاباس والله صافا الحمد لله. دونك كيف كان ديني سي اولنا السين كان مولا شغلي في الدنيا نبغى نزري سمي كنشوفو هكذا نساوال غد الصوالط نسيت الصوالط. D'accord, c'est Massinissa de Québec. Massinissa de Québec, لا سلام عليك Massinissa كيباك أثن نسا دينا نسا كاين تركب لي دينا غلطي. Exactement, تشور. فوالا شورنا لا أخويا الزول زعما كان مالن يصحاب كندا ها. يعطيك الصحة ميرسي بوكو. روح Donc c'est ça, c'est en fait vrai c'est parce qu'il y a des gens nous on a tellement critiqué parce que je critique la GSK. Parce que je critique la GSK ذاك راه يتنكره. C'est pas vrai au contraire il تحمل لي تنكريتيكي. Non, la critique, elle est objective. Quand il y a la critique, ne fait qu'avancer les choses, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Exactement. Même ma critique X, Y, normalement, les gens, vous êtes des vendus. يا مسي هذاك دينا يوت الحاجة هذاك دينا يوت حاجة بيرسون au niveau de مادي مضبر لا جاسكا مادي يون بيرسون ني كونتر لا كريتيك au contraire قال لك surtout quand c'est la critique objective ne fera qu'avancer les choses même quand il est contre la critique il faut travailler avec يخدم يون ديني
les gens ils sont libres. Le respect, il a dit le respect, c'est tout. Exactement, je suis d'accord. Il Ouais, le ouais. respect, Garana. Et en plus de ça, oui, les compagnies, il faut écouter les deux côtés parce que c'est quoi, on n'est pas content parce que là, ils rentrent avec un projet. Ouais, ouais. Et le projet jusqu'à présent, on ne rien du tout. Mais ça ne veut pas dire peut-être il fait des efforts, peut-être il travaille jour et nuit, peut-être il a des contraintes. يا مسي اما سافرنا دين لاكور دي ان اونتروتيان اس الجماعه كي لا راديو لا شين 2 لا شين قبيليت لا شين 2 où il a parlé longuement du projet qu'il est venu sur tout ce qui a été promis ce qui est fait ce qui va se faire يهضر دا في البروجي يهضر في سون دو فورماسيون يهضر دونك ثيك التنين بغيتي دابا دين اللي يدنا دونك d'ici on va lui organiser une rencontre avec le supporter en direct اتي دناوي عاد نهضر لنا البروجي جي اس كا سوا سيدي روح عاد نهضر حاجه في البروجي 100 فوالا كوم سا تفهم منو عزر فوالا نو نكون نسال اسماء كلي دينا اين دينا ديال لا شين 2 il a débattu de tous les points qui concernent يهضر دا في البروجي يهضر في سون دو فورماسيون يهضر دا في لا فورماسيون يهضر دا في ليكيب يهضر دا ومن بعد لنوادو نزرينا راه لنوادو نسلينا برك الى راديو دونك انت دناوي كوفا التدويلين عندنا راه سوجي اسنين البروجي انقايبوض ادير انج ينفرجن نجا وقاد يحمل جاسكا انت تسقسين en direct. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On comprend que la communication sera la chaîne 2 peut-être aussi l'inara ou des morts à l'étranger aussi l'inara donc le mieux pour nous c'est de l'inviter à la radio GSK une deuxième fois à se donner le sujet où on est le projet de la GSK نقصر هكذا سلوي من الليل il va répondre aux supporters ديالنا شو لنا شو يخدمن يانو غادي يهضر كل السupporters voilà. C'est parfait. Donc c'est juste pour ça. C'est comme ça. ياك دينا تنمرت مسي une autre fois de تسغي ديالنا غنصل 4 غاد نوغال. Merci beaucoup. Salam alaikum. يعطيك الصحة مسي صحيح. دونك يا وليد تكمل سني ترميرتي مسي غادي يساول نسي كباك دونك نسلموك في صحاب الكندا القبايلي ديال كندا باسكو يسون ان بو بارتو لي سوبورتير دو لا جي اس كا سوال نتا سيدي سوال سينا نترجو يسقسين وين اصاود غروين قلا دي راديو جي اس كا مازال انا شويه يدون دونك وين بغينا ديسقسي وين بغينا ديسيول مرحبا يس ارتدويل تبا ساكي راديو جي اس كا. الو 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 وي الو الو الزول الو زول سفيان السرفيز في زول على شغل سفيان انا كيف غاد ناس كاين كي جمالني ديك ديساوني ولا سفيان هذاك دينا انا ايتي كوبي نكوني وانا كوبي صافي كي نبغى نهضر يديك تكوبي ماشي فوالا سيري معليش فاهم تنسفهم غات هنا في الجمال دونك مالك تبغي تدير نوض يا با دو كاش ميساج هذا كي خاطر لما سني بغا سيدنا بريزيدون الغالب كنت نتفرج على بروجي ديال بوجياسكا تسكن لي سيبورتير الا كنا نعاون لا جياسكا حتى سيدي سواء مثلا كراي برك كندا فرنسا بارتو اي ولا خاطر السيرا كريزا كل غاشي زرا فرنسا السيرا كريزا كم دنا انت هذا ما نولي اليوم ثلاث تخمه كريدي باش يا ولا عاود جياسكا حتى دان كونت سيدي وليسان راه خاص 20 شهر سيدي يا ولا عاود خاطر نكثد نقرر ديريكسيون رطاسنا شويه نكون نقدر نعاون ماشي واحد السنكان يا ولا
ما صحابي قال تمر ودي لا شفت ودي لا فارو سي ريان فارو يقول سي كيك شوز ما لا 100,000 بيرسون على فا سي نورمال مثلا الميساج اللي تبغى لا بروشين فوا ما سووا الصفاره كي كانوا خاطر البريزيدون هضر يسوق فادي هو البريزيدون هناك يقول لك كراي سكون ابل لي سوسيوس لي سوسيوس خاطروا اراويو خطات دير شاك سكوس تفكر هكا كيما نخدم ولا نتابع مليح شغل باستيان ستراسبورغ برشلونه هي ولا عاونتي لا قناون ماشي حاجه السوالف او عاود كسوا ودواقي لا قناعد ولا نقول لا قناعون الميساج هو قال سورتو دي تاع شنو قال ربعه نعم هذيك مثلا يبدا نتاع خاطر ساكي 100,000 200,000 شبه ربي سيدي بصح من قال لك خدم لها لا غالب مساكين مي ما تقدر فارو يوم ذا ما ساعه خاطر ديريا شياسكا قرم دوك يا ان بوبل يا ولا ولتي على فاتفولي كنا عاونت جياسكا دنا خدينا نعد صفاقه وين مي ما دين كاف خاطر اساكي خاطر نروح لونتربريز في جياسكا مراك تك شاك اني 50 مليون 50 مليون افكر ديجا مولود ديال سي سوناتا راك عيان عيان شاك اني داوي لا كل نادم في كذا وكان الميساج نو تكسها سفيان تكسها سفيان ترمير سوس ميرسي بيان سفيان تكسها بقى على خير دونك الو لا سلمينك مرحبا يساك الناصر تمر في مرحبا يسك راديو جي اس كا وانا سمو ذاك يجلس لنا كل سبورت الله انواع كتشيني انواع ناصر سيلار في ناصر سيلار لا سلميك يا ناصر صافا الحمد لله على باس اي كتب فرصه مدينه ديال الاربعه ديالات نسمد الحال واقيلا تمر نسمع يبدا لا سلامك يا ناصر دونك اساود غورك بغا انترفيني ماشي في لاجياسكا وي مثلا البروبليم الى قارنتو باللي راقي نتسكي دون ان شامبيون لاجيري وي الشامبيون كي لان دي ريسبونسابل الفوتبول يكون الفوتبول هيك Ouais. صافي يعني يقدرون دير لاجياسكا يعني يقدرون ديال لي كلوب Ouais. سي ميم بروبليم لا ديفيرونس كو لاجياسكا افريديت كوين ça n'arrange pas les responsables du football national. Ouais. Pour vraiment un exemple de réussite du football national. C'est très simple. La réussite, c'est quoi? La réussite au cadre d'autofinancement des clubs algériens. الفوتبول ناسيونال فان توجور الدولة هنايا نسي إلا كسور ديني ثناك ديفكن إلا كبروجي ني ثناك ديفكن يعني تحواجا إلا كتنسو ثردني ثني ça les arrange pas l'autofinancement des clubs nationaux. Ouais. Les problèmes كذا شو تساوي pour créer des problèmes pour dissuader الغاشي وتستافيستينا راس المال لي كلوب زي شو السيبورتر راس المال الكلوب ما الصور ديالي لي سيبورتر انواع ما جياسك السيبورتر جياسك سيدا انواع ديال بيا الستار السيبورتر لا جياسك سيدا ما تحواج جياسك الفا ما دير روح عند السيبورتر جياسك دير روح ça les créer des problèmes il y a entre parenthèses soi-disant des problèmes pour نعاشي ودورنا على جياسكا لكن نسروا الماكسيموم لا شي جياسكا لكن نسروا نقرا ولا جياسكا نسروا نسي الغاشي يقول سي مرتجع كوز مونك لا ريسيت ذاكي سي شو داكور اذا واش قصد جياسكا شو داكور يعطل شو داكور
مي لا قنزر قنادي مرتقل لي ريسبونسابل فوتبول ناسيونال لوغين تو سامبلومون بور نو با دير ونقرا لانكومبيتونس ماشي لانكومبيتونس وغين ça les arrange pas l'autofinancement اللي كلوب الجيريا الا توجد تقمص ولا ينسي الا قال شفت ولينا كيك الا قال شي لا رياليتي قد الدينير وزمادات قاض الناس كاجياس كاتوريسيا صافي دير ميم كلوب النظام الدور انا سينزيا 82 مارع ونحوج على لونتربريز ناسيونال ونحوج على سي فول يونا الى حوس 100 مليار ولا حوس 30 مليار يونا كاين سوسيتي ناسيونال وهذا يتنادى في سبونسور باسكو هناك اوبليجينا كاينين ما تقدرش هنايا ثم يتكلم سبونسور ثم يتكلم سوسيتي ناسيونال نو الى قال سيبورتر لاج ياسكا الدو غالب انت مسفهم معليش اللي مسفهمين في الحاجه في العماله لاج ياسكا ثاني يظن مسفهم في الحاجه مسفهم نحملك جياسكا يا نحمليتها تكسا ولا شو غادي ميرسي ترميرت سوس نصر ترميرت سلسوضة سني زول دحمين وكيسحب الأربعة هي ثاني يسحب تمورت القبيلة كلمة لأن ذل القبيل أترافير لو موند ونعطيكم الصحة الو دونك صوت غرون نتكمل راديو جاز كتكمل يدوان نقلا ذاكي نكمل الو الو وي زول سلام الزول السلام عليك مرحبا يتساك راديو جاز كا انوا عمار في بروكسل عمار في بروكسل السلام عليك عمار ام كتسلي بروكسل ça va très bien, ça commence le froid quand même, très froid. صمد الحال حمل الحال مليح صمد الحال لا وانيس même ذكي بلا نغض. Voilà, je voulais juste intervenir parce que quand même je voulais profiter de l'occasion, ça fait presque 1 heure que j'appelle pour joindre à Ewood. Oui. Profiter de l'occasion pour poser une petite question, mais on n'a pas eu de chance. معليش تكلت النظام تكلت تيدناوي سنة خدمت تدويلت مقرن صافي ديالنا عطل دونك on va donner la possibilité à tous les supporters, on va l'inviter, on va laisser les gens poser les questions sur la page et tout كل غاستن poser y a pas de souci أحمد نسا أحمد السلواي ملال أحمد وياضنين. Parce que pour le moment, on voit trop de pression, trop de critiques négatives sur le club, sur la direction, sur tout le monde. Donc, ils sont en train de tirer de partout sur le club, sur la direction. Surtout, il faut focaliser sur la direction. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en 2 ans et demi, qu'est-ce qu'il y a de grave au niveau de la GSK. On voit que du bien. Pour moi, on est à l'étranger, on voit que on est en train de suivre les trucs sur le site internet, sur le site officiel de la GSK, mais en voyant certaines vidéos sur YouTube, sur les bazars, c'est des petits jeunes avec des pseudos en train de critiquer, en train d'insulter, même sur votre chaîne, sur votre page sur Facebook officielle, si vous verrez les commentaires des petits jeunes avec des pseudos en train d'insulter, en train de confronter, en train de... Vraiment, c'est étonnant. Hein. Moi, je suis choqué. Avant, on disait qu'enfin la Kabylie, elle est un petit peu, elle a un niveau supérieur par rapport aux autres régions, cultivées et tout, mais en voyant des commentaires pareils, je suis vraiment écœuré. Et en plus, je voulais juste, moi, ce qui m'a encore touché cette semaine, c'était les attaques que la GSK et la direction ont subies. Mais moi aussi, en tant que supporter de la GSK, je me sens touché parce qu'il y a quelqu'un qui a été invité dans les plateaux de télé. Mais moi, je me permets de citer son nom parce qu'il a vraiment touché à l'honneur de la GSK. Il a accusé la direction pourquoi ils ont fait l'extra sportif pour rester en première division. Alors que moi, je pense que c'est une atteinte à l'honneur de toute la GSK. Moi, à mon avis, on devait réagir tous, en tant que supporter et en tant que direction, contre cette personne qui se prend je ne sais pas trop. Mais en voyant l'émission de la télé Algérie One et des autres, ils disent pourquoi c'est un proche de la GSK. Ils l'ont invité en qualité d'un proche de la GSK, alors qu'il n'a jamais figuré d'un proche de la GSK. Ça fait 2 ans et demi.
je l'ai jamais vu dans l'entourage de la GSK, cette personne-là. Je parle essentiellement de Mustafa Mazouzi, qui fait le buzz, à critiquer les gens et à s'attaquer en criant. Déjà, la façon de parler déjà dans les plateaux, il crie. Il voulait tirer, je sais pas quoi, gagner une coupe ou un trophée. Il insulte, il met l'honneur de la JSK. Il a mis vraiment comment dirais-je, l'honneur et une grave atteinte au club et aux supporters et même à la direction par le bas. Moi, j'étais choqué, sincèrement, j'étais choqué. Après, juste à 5 minutes, je vais terminer. Juste, en plus de ça, il fait des vidéos personnelles en se défendant des leçons aux gens. Mais moi, je trouve ça, c'est choquant. مولا شغلي on va tourner la page نزرا باللي هاك المثل ديالنا دي بريكسل بارتو تاع لا جيسكا سان بوبل ديريار نزرا باللي فو سوتوني سيت ايكيب نزرا باللي قال كون يدنا نزرا كون باللي الى il faut qu'il y ait l'union il faut être aveugle pour ne pas supporter cette direction. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de parler, ils sont en train de commenter 6 entraîneurs. Et alors, 6 entraîneurs, 10 entraîneurs, où est le problème? Chaque entraîneur, il y a des problèmes, il y a des machins, il y a des difficultés, il y a tout. C'est comme ça le football, hein. Il n'y a personne qui est stable, qui a garanti sa place de rester éternellement comme entraîneur. Je ne vois pas de souci, moi. On est en train de jouer les premiers rôles, l'année, ça fait 2 ans on jouait les premiers rôles. Donc je vois pas, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, je ne vois pas, c'est ça qui est choquant. Donc ils sont en train d'attaquer pour rien. Au moins, s'il y avait quelque chose de grave qui se passe à la JSK, on peut dire. Monsieur Aïpo, tout à l'heure, c'est vrai qu'il était ému. Moi aussi, j'étais touché par ses paroles, ce qu'il dit. Vous voyez? Donc, il a bien expliqué comment il a été à l'enterrement de Ahmed Nachir. Les gens le critiquaient. Le président n'a pas été et il le critiquait. Donc, comme tu fais, tu ne seras jamais à l'abri avec cette jeunesse. Parce que c'est avec des pseudos, vous voyez, quelqu'un qui est responsable, qui est mûr, il commente où il doit faire quelque chose, fais-le avec son propre nom et prénom. Comme ça, on va savoir quel genre de personne qui attaque. Mais là, ils sont en train d'écrire, ils sont en train de faire avec des pseudos, c'est des gamins de 29, 18 ans, donc c'est ça. Il ne faut pas se rabaisser à leur niveau. Mais j'espère que la JSK va vraiment tirer vers le haut. يعطيك الصحة ثانمرت السوس لا عمار يصحاب بروكسل كمال هاني غريبنا كمال. Juste un petit hommage parce que j'espère que mon frère, parce qu'il est en train de suivre aussi ici de Luxembourg, il est en train de suivre cette émission, il a essayé de vous joindre, je pense. Je lui fais un gros coucou. très bien, يعطيك الصحة, merci عمار, un gros coucou. Bonne soirée. Merci à vous aussi, صحيت, يعطيك الصحة. دونك هاد نطف وايض ندير ابل باسكو نروح الاول الكونفينمون دونك الى قال نرول سخام النجمه دونك هاد نطفى ندير ابل وين يبغى ندي سي ولا سي ودغور وين الو الزول السلامة مرحبا يساك ها سيدي زوزو انواع ولا مسلي وي وسلي غير انواع سيدي زوزو مي وسلي غير انواع كايدي لا سلامانك لا سلامانك يا كايدي لا سلامانك لا سلامانك لا سلامانك ولا سافا ادنيني سافا ربي بغينا ونتسولن بون كي جات صباح سمح لي صغير راديو وي شتيني نسلك مي بلان وين ندي نسولن وسنتلاعب ربي ضرا خمطات الفوليوم وي روح كان ياك وين شتيني ليت بيان وي
وين دي اولا واش نسلا براتيكمون نسلا. Voilà, on va régler. C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Kaidi. Voilà, c'est une يا خويا يعطيك الصحة ولا يعطيك الصحة. نكون on veut corriger un petit peu parce que la radio GSK الحاجة غير نبغاها تزول الحاجة يبغاها تقيم الحاجة c'est très dur entre les supporters donc ما يولي لابد وين دي سلنا وين دي سواني ولا une anomalie il faut qu'elle la signale comme ça on va se corriger pour. Exactement. Je trouve qu'il faut lui mettre un casque au drone, donc voilà. Premièrement, bien sûr Sofiane. روح أول غورك. ناك أول غورك. Donc oui, donc la deuxième remarque, Monsieur Aboud, normalement il fait pas quitter le plateau. Malgré la question سواء هو الناشط ذا الجاز العالم سنيت مقارنة تقدري دونك امون افي يقرا في كان يا سفيان اكنا راه كان يا اكنا راه كان في لا كيسيون كي في لا رومارك كي اكنا راه في لا رومارك كي مولود عبود il n'a pas été invité aujourd'hui c'est pas l'invité de l'émission nous faites une saoulaise زاد انت يزدادي الجزائر زاد انت يزدادي الجزائر فوالا يزدادي الجزائر مولود عبود il va revenir à Radio GSK à Tidnaoui از نخدم un sujet on va ouvrir le micro pour les supporters القميص 2h 3h mais il faudrait avancer l'heure خاطر ديال الجزائر الى قاد يروح voilà comment c'est vrai il était un petit peu il était un petit peu énervé parce que سمكتي الحاجه ديك قاروس il est un petit peu énervé arrivé à ça peut-être غادي الحال مليح mais il n'a pas quitté l'émission comme ça parce que il n'a pas été invité نكون يزدي الساولن الا ذكي on a profité pour le faire venir ملال لا دنيا انفيتي ضايع عدد يدخل l'émission voilà يا سفيان oui. Mouloud Aïboud, ils sont venus, il y a une réunion où que la direction, toute la direction s'est réunie. Et à un moment, c'était pour dire, à signer un message aux supporters. On lui a donné le micro, il se fait, il est مشغولة خاطر وسن النار خاطر سناقين قرا انت مازال دادي مازال يهضروا les supporters مازال on va ramener un sujet on va le discuter avec ouvertement avec tous les supporters s'il faut l'émission ثلاثة سوايع pour permettre à beaucoup de supporters voilà bien sûr beaucoup de supporters باش voilà c'est des centaines Sofiane, là c'est des centaines d'appels donc اتحار والله ما يقرحوا في السوق مشيت voilà l'émission انا سيكسيون une course ولا شويسن ديال لا ديريكسيون جو سوي ان فيديل سبورتر نتصدي برا وقبل كل نصاب فيسبوك نتصدق جرن منذ الحاج دو كيلا رمضان نروح لي 5 جويلية مي نرجع مي ولاش وديني نساقي سيليكسيون دي ميس ولا ريان دو سا الزهر كان يسعى فاض ولا ما كان يعطيك الصحة سفيان قال لك ذين قالوا خاطر ندنا يون كان ومن بعد نحبس دونك قال لك ذين قالوا لكني تنمرت ستوسدا سفيان كاين dernier moment la démission mais juste après l'émission les noms عندي جياسكا كوماسيان دوي دي سوالن بشتنوي non monsieur اللي ديني اللي دينو ولا ماشي ديني كنحمل جياسكا الو 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 دونك الو الو دونك وي وين غورك بون ثلاثة هضرت ساعة كوبي الو نو ديش منها بري كوبي فوالا
سا كوباك قرناس لين وقاد سيقاني نك الزمان هذه نكونوا نقزم كنكونوا برو لي جون كوم يفيان سي توس دو سيبورتر دو لا جاسكا ونسختي يا ونسال الشو ونسارا وين دي ساول مرحبا يس نكون اون بونس ليميسيون كي ان شاء الله تسنى سي تو لي جور فما دونك سي ان تريت دونيون انتر نو لي سيبورتر يا با دو سوسي لكن ني تنمير تسوس ذا ان شاء الله بروشان ماتش ان شاء الله يدوز ان شاء الله ان شاء الله دايرين تمني صاد ان شاء الله دايرين تمني يعطيك الصحة البريمير ماتش ان شاء الله داك يا خويا يعطيك الصحة يعطيك الصحة تنميرت دونك سنيني تنميرت سفيان دونك كان يدنا بدار تقارت ذويلت بواسكي اونيني تنميرت نون سوس داغي وكاديك غادي تبان ناي وكادي غادي يسلان خاطر طاس يدي سوالن طاس ونزمير هاد نتفوك الغاشي سي دي سونتين دابيل دونك اون سيكسكوز دونك نسلام سوسيت في الاول نجاون لهنا الخير تودرتي لا جي اس كا